न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल मज तुंद खैर मकदम तो बहुत तुंद मेज़बान सईद मंजूर नशस खिलाफ अगर गवर्नमेंट सतह संजीद तो तथ सिलसिलस मज वन क्या NGO तम वन अत नशस खिलाफ पन मुहिम जारी थित डॉक्टर ताहिर अहमद मौजूद तो यम नशस खिलाफ काम करान तो कित काम करान तो वन पाने डॉक्टर ताहिर साहब खैर मकदम तुम संदिस प्रोग्राम तुम वन मे आज यपर पोस्टर डिस्ट्रीब्यूट करान अमुक वजह क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तुम खैर मकदम कि तुम करो सोन ये कवरेज के करान ये GR बेग मेमोरियल ट्रस्ट आमुत 1997 मज बहाल आमुत कर गुलाम रसूल बेग नावस पे यह मिस्टर इश्तियाक अहमद बेग तमी चलावान बे बाकी क्या रजाकार मज कर GR बेग मेमोरियल ट्रस्ट खाली इमो योत कामे बल्कि दूर दराज इलाकन मज मुफ्त मेडिकल कैंप ये राजौरी करगिल द्रास यमन जायन तम बड़ मुश्किल वातन तिमन तान वातन GR बेग मेमोरियल ट्रस्ट काम कर यह गरीबन हिज कफालत क्या कफालत तमो कर्म इथे कमो ये लट यह कदम तुलमुत कि मनशियात खिलाफ हसा करो घर घर मुहिम स्टार्ट यस गि इंशाल्लाह स्टार्ट तो अमुक गोडनुक स्टेप गि स्टार्ट 14 तो 15 मई कपवारा किस लोलाब किस इलाकस मज सोगाम वन इंशाल्लाह यह गि 14 तो 15 करो घर घर स्टार्ट यह मुहिम तो अस उम्मीद कि सारी लोग करें साथ खसूसन दिवन ज़्यादा करान अत पे वनो यम लुकन हिंद यम बचन हिंद माल माज या उस्ताद या आइमा हजरात या यम गामन मज जिठ क्या कमेटी यम जिठ तत तिमन पे ज़्यादा दिवन जोर कि तिम अगर अत मज क्या कोशिश करहन यह मनशियात खिलाफ हेको अत पे कम अज़ कम रोकथाम कर इसलिए तमाम इन लुकन करान इल्तमास इल्तिजा करान कि इस ड्रग यह गि सान समाज मज दूर तिकाज लकट लकट जवान गमित अमिस शिकार अम मुजिर असरात इहदिस सेहतस पे या समाजस पे पेवन मुहिम चलान मुहिम कित चलो तुम करो कोबू इन चीजन तो लुकन तान कित वो वो हेको नम चीज पन्ने लेवल पे हेको नम रुकाई क्या बल्कि हेको लुक अत इन मुतलिक हेको इन्फार्मेशन वातन कि इमो चीज कत हेको कंट्रोल कर हेको लुक आगाह कर कि इन मुजिर असरात क्या इहदिस सेहतस पे तो अम यह कत करो गो घर घर गो लुकन नश वातो कि करो तम जानियाब कि ड्रग कम नुकसानात सानिस समाजस मज गसन या सानिस सेहतस पे कम मुजिर असरात गसन मुनशियात जन नशे कर वनकस लड़के सन जवान गमित नशस मज मुब्तला अत खिलाफ पे सारे करें क्या सह नौसर ये सोसाइटी मज फैलियोमुत सन लकट जवान अत मज मुब्तला अत मज पे सारे ब्रोट कुन सारे पे अत खिलाफ मुहिम चलान लुकन रोज यह अपील कि पन बचन करो यह सा यह राच पन बचन थो नजर यम गसन गलत लड़कन सत लगन बाकी चीज वनकस समाजस मज मनशियात लत लजम लड़कन अत खिलाफ सारे ब्रो कुन मनशियात बोड़ बिदत मज तो अत पे प्रत कंस काम करें तो तुम वन मे शुरू तुम कर्व यह मुहिम यह गया पूरे कश्मीर मज कि जम्मस मज कि लद्दाखस मज इंशाल्लाह यह गि हर कुन जाए तो अगर वुचमुत आसो रात दोहस अंदर सानि टीम या सानि ट्रस्ट यम रजाकार तमो कर श्रीनगरस मज तम पोस्टर कर तमो अमिक अवेयरनेस हता कि जम्मू पे क्या नफर तमो तत कर तमो अवेयरनेस क्या एडवोकेट क्या सीनियर डॉक्टर इथे कन इंशाल्लाह रहमान कि वातनाव यह घर घर जम्मू एंड कश्मीर में वातनाव घर घर तान वातनाव यह मैसेज खाली रोज कुछ लिमिटेड एरियास तान करो तम रिहेबिलिटेट कर कोशिश करो बे गवर्नमेंटस कर इल्तमास कि तम करें हॉस्पिटलन अंदर यम गवर्नमेंट हॉस्पिटल तम बनायन तम सेंटर्स ये तिमन बाज़ाब्त इन चीज़न नश तम गसन तम नश बरी तिमन तम गाइडेंस कर या तिमन तुथ ट्रीटमेंट कर या तम फैसलटीज इन तत दस्तियाब कर ताकि लुक गसन अमि चीज़ शिकार कर चूँकि सिगरेट यह बजात खुद बासान कि यह तुथ नशावर चीज़ क्या बल्कि ये अमुक आदत लगन पत यह आदत छुड़ावन बड़ मुश्किल मे पन एक्सपीरियंस मे तम नौजवान वुचमित यमन बजात खुद जवानी मज अमिक असरात क्या ये तम हेर कुन वंस बढ़ान तो तम असरात पत गसन नुमाया ये कि तम बिचार तोतन दान पता क्या हाल ही वुच मे क्या नफर यमन स्ट्रोक्स गई या यमन BP हाई गो
یا بدل کانٛہہ چیٖز تَمہِ چیٖزٕکۍ شِکار گٔے تہٕ تِمو ہیوٚک نہٕ پَتہٕ سُہ واپس ترٛٲیِتھ کینٛہہ تہٕ صحتہٕ کِس معاملَس منٛز چھُ یُس سِگریٹ چھُ ییٚلہِ کہِ زَن تُہۍ وٕچھِو اَتھ پیکِنٛگ پٮ۪ٹھٕے چھِ اَمِچ حتاکہِ کٔرِتھ کہِ ڈِمارٕک کہِ اَمہِ سۭتۍ کٕم مُضِر اثرات چھِ سٲنۍ لنٛگٕز چھِ یا سون کانٛہہ تہِ صحتُک یُس معاملہٕ چھُ اثر چھُ ضروٗری پیٚوان مگر یہِ کر چھُ گژھان نُمایاں یہِ چھَنہٕ اِنسانَس پَتہ آسان کہِ اَمہِ کُے چھُ سُہ شِکار گژھان کہِ سُہ چھُ غلط فہمی منٛز روزان. سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہُنٛد یِم ٲسۍ اَسہِ تِم رضاکار یِہُنٛد وَنُن چھُ یی کہِ یُس یہِ نشہٕ چھُ اَتھ مُخٲلِف پَزِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ کٲم کَرٕنۍ تاکہِ سٲنۍ یۄس یہِ وادی کٔشیٖر چھِ یہِ روزِ منشیات نِش پاک. بہٕ چھُس سعید منظوٗر نِوٕز 18 جموں کشمیٖر لداخ ہماچل خٲطرٕ ترٛالہٕ پٮ۪ٹھ. ناظریٖن آداب تُہۍ چھِو وٕچھان نِوٕز 18 جموں کشمیٖر لداخ تہٕ ہماچل. أزکِس گرٛاوُنٛڈ زیٖرو پرٛوگرامَس منٛز کَرو أسۍ کَتھ بنٛڈپورِ کِس بوٗٹھ علاقَس منٛز موجوٗد دٮ۪دٕ ماجہِ ہٕنٛز یُس زیارت اَتہِ چھِ اَمہِ زیارتٕچ مُفصل زان دِنۍ اَسہِ اَتِکۍ سرکردٕ علمِ دیٖن مولانا بشیٖر صٲب. کٔشیٖرِ منٛز چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد فضل کرم یور چھِ دوٗر دوٗر پٮ۪ٹھ آمٕتۍ اولیاءِ کاملیٖن یِمو مُختلِف جایَن پٮ۪ٹھ روٗدۍ اِسلامٕچ خدمت کران. تِموٕے اولیاءِ کاملین منٛز چھِ کچل ون ہندوارِ پٮ۪ٹھ اکھ مومِنہ حضرت بی بی سنگ عارفہ رحمتہ اللہ علیہ تَتہِ چھِ پٲدٕ سپدیمٕژ. تَمہِ پتہٕ کٔرٕکھ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت تنہٲیی کٔرٕکھ اختیار. بہرمپورِ سوپرٕ چھِ تِمن گۄڈنِچ پینٛٹ یَتھ تِم عبادت ٲسۍ کران. تَتہِ چھِ تِمن بابا نصرالدیٖن رحمتہ اللہ سمکھیومُت یِمو تِمن تربیت کٔر اور تربیت کٔرِتھ کٔرِکھ حوالہٕ حضرت بابا شُکُر الدیٖن صٲبس. حضرت بابا شُکُر الدیٖن صٲب اوس وٹلب پٮ۪ٹھ پہاڑس پٮ۪ٹھ تہٕ یہِ حضرت بی بی سنگ عارفہ روز تِمن خدمت کران آب کھالان پھیٚکِس پٮ۪ٹھ. ییٖتِس کالس یِمو تہِ اللہ تعالیٰ ہن یہِ مقام عطا کوٚر کہِ تِم گٔے پننِس أمِس رہبرس نِش محبوٗب تہٕ بیٚیہِ روحٲنی فیض اوسُکھ کمالس پٮ۪ٹھ گوٚمُت حٲصِل. اور تِمو کوٚر پتہٕ یِمن انتخاب یتھ اہم شریٖف ہیوٚر پہاڑس پٮ۪ٹھ یُس بحق ٲسمٕژ چھِ ژٕ کھسا أتھۍ بحقہِ پٮ۪ٹھ اَتی کر عبادت. حضرت بابا شُکُر الدیٖن صٲبس چھُ بیٛاکھ خلیٖفہٕ حضرت بابا پیام الدیٖن. تِمن آو ٹنٛگ مرگ ہُنٛد پہاڑ حوالہٕ کرنہٕ تتہٕ بیٚیہِ. دٮ۪دٕ موج چھِ وٲژمٕژ اور جنگلس منٛز بیٖٹھمٕژ سۄلہِ پٲر بنٲیِتھ ٲس عبادت کران پتہ چھنہٕ کٲنٛسہِ جنگلس منٛز چھِ کانٛہہ عبادت کران تنہٲیی منٛز بیٖٹھمٕژ. اپٲرۍ ٲسۍ گُپن رٲچھ پکان یِمہٕ چاروٲے ٲسۍ رچھان آرم پوٗر اہم شریٖف یِم لۄکٕٹۍ گام ٲسۍ یِہنٛدِ چاروٲے کھسان جنگل. اَتہِ ٲس أکِس یِم پنڈت ٲسۍ روزان اَتہِ آرم پورِ تِمن ٲس اکھ گاو اکھ سۄ ٲس دِوان کُنہِ دۄہ زیادٕ دۄد کُنہِ دۄہ کم دۄد. یِمو وُچھ یہِ کیٛاہ وَنان چھِ یِمو ووٚن أمِس گُپن رچھن وٲلِس یہِ گاو چھِ دِوان کُنہِ دۄہ بٔرِتھ دۄد اَسہِ چھِ سٲری بانہٕ یِوان بٔرِتھ کُنہِ دۄہ چھِ دِوان یہِ معموٗل مُطابق. دوٚپُکھ کَمہِ دۄہ چھِ دِوان مےٚ ؤنِو. دوٚپُکھ سا ییٚمہِ دۄہ یتھ سایڈٕ نِوان چھُکھ چاروٲے أتھۍ بوٚڑ جنگلس کُن. بہرحال یہِ گُپن رٲچھ ٲسۍ تِم ٲسۍ پرٛٲنۍ نفر سٲری تِم ٲسۍ آکاش آسان وٕچھان تہِ ٲسۍ. أمۍ کوٚر اَکہِ دۄہ غورا کہِ بہٕ وٕچھٕ ہا یہِ گاو یہِ کیٛاہ چھِ کھٮ۪وان یُتھ ییٚتہِ مگر أمِس گٔے یہِ گاوٕے غٲب اور گاو رٲو أمِس. ییٚلہِ أمِس یہِ گاو رٲو پتہٕ آیہِ پانے گاو چھوٚل چھوٚل یِم واپس گاو ؤژھ واپس. ژیٖرۍ ییٚلہِ گرٕ وٲژ یِم أمۍ دیُت یِتھَے پٲٹھۍ یِمن دۄد تیوٗتاہ کہِ بانہٕ آیہِ بٔرِتھ بیٚیہِ اوس دۄد ہُران. دوٚپہَس ییٚکیٛاہ آز أمۍ دٔرِتھ دۄد دوٚپُکھ یہِ رٲو مےٚ آز اکھ زٕ گٲنٛٹہٕ رٲو پتہٕ آیہِ اَتھِ. دوٚیِمہِ دۄہ کھٲلۍ بیٚیہِ یپٲری چاروٲے. وۄنۍ بیوٗٹھ یہِ آکاش پتہٕ أمِس زاگہِ یہِ کیٛاہ کرِ. یہِ گٔے گاو جنگلہٕ مٔنٛزی پکان گٔہیُل جنگل اوس پکان برٛونٛٹھ اَتہِ وٕچھُن زنٛڈ واریاہ زنٛڈن منٛز ژاے گاو. أمۍ وٕچھ دوٗرِ یہِ کھوٚت یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ اَتہِ. اَتہِ وٕچھ أمۍ لۄکٕٹۍ اَتھٕ نیران کترِیُک کھوژ ہٮ۪تھ نٮ۪بر کُن تہٕ یہِ تھاوان گوٚو تھنس تل گاو تراوان منٛز دۄد تہٕ نیران واپس ہُہ نِوان کھوژ أنٛدر کُن اَتھ پارِ منٛز. اَمہِ کوٚر اِفشا ییٚتہِ ہے اَتہِ چھُ کُس تانۍ
خدا دوست ات جنگلس مز گنس جنگلس مز بہت امس پورہ ہش بنائت مگر چھ پتہ یہ مرد چاہ کن زن تو بہرحال کور افشا یل افشا کور پتہ کھت ام کی نفر اور ژھانڈنہ وچھان ات وچھک یہ پز پٲٹھۍ یہ بی بی سنگارف رحمۃ اللہ بہت تنہا ات عبادت کران تو گئی یہ کریک کہ یہ اخ ولی کاملہ ات جنگلس مز ہور وٹلب پہ تم تمس زانان تتہ لاپتہ گمت غٲب گومُت تتہ تمو دپ یہ اخ خوتون اخ آسان بابا شکر الدین صٲبس خدمت کران مگر سہ آز وۄنۍ ییٚتہِ کینٛہہ خبر سُے ما آے تم أمِس وٕچھنہِ تمو ییٚلہِ وٕچھ تمو پرزنٲو یہِ اَتہِ دوٚپس ہے ژٕ کیٛاہ بیٚکھ بۄن کَنہِ بیٚہہ ژٕ بٔستی منٛز جنگلس منٛز کیٛاہ بیٚکھ دوٚپُن مےٚ چھُ رۄبَس سُنٛد آرڈر ییٚتہِ بِہُن مےٚ چھِ تی کَرٕنۍ عبادت دوٚپس ہے جنگلے چھُ دوٚپُکھ نہ یۄس اللہ تعالیٰ ہس کھۄژِ تتھ چھِ سٲری پتہٕ کھۄژان مےٚ چھُنہٕ خوف ووف کُنکُے بہٕ چھُس خۄدایَس یٲژ کھۄژان تٔمۍ سٕنٛز بنٛدگی چھُس کران تہِ بِہِتھ پتہٕ کوٚر تِمو تہِ اِصرار تٔمِس ہے أسۍ دِمو ژےٚ خدمت کرو أسۍ تُہۍ وٕچھو پنٕنۍ مرضی کیٛاہ کٔرِو چھِ آسان رۄبہٕ سٕے نظام چلاوُن آو تتہِ اکھ نفر نیک ریٖشی تٔمِس ناو سُہ بیوٗٹھ اَتہِ بٔستی لٲج تٔمۍ تٔمِس آسہٕ بیٚیہِ تِم کورِ سۭتۍ یِمو تٔمِس دٮ۪دماجہِ خدمت کٔر اور تِم تہِ بنے اہل اللہ تہٕ یہِ خدمت کرن وول نیک صٲب تہِ بنے اہل اللہ یہ تتی دفن ونکس اور امہ سۭتی بنے تتہِ بستی ریشی خاندان ونکس واریاہ بٔڑ بستی 4 محلن پٮ۪ٹھ مشتمل مگر سوری اکی خاندانٕکۍ ریشی سٲری تہٕ یہِ بی بی سنگارفا رحمۃ اللہ ٲس عبادت کران اتہِ اور أمۍ سٕنٛدۍ کرامات چھِ یِم اکھ تنہٲیی منٛز عبادت کرٕنۍ بیٚیہِ ٲسۍ أمِس جنگلی جانور تہِ ماتحت اور ونکیٚنس چھِ تقریٖباً تٔمسٕے ماتحت تتہِ تِم جانور تِکیٛازِ تتھ جنگلس منٛز یُس بستی چھِ تِمن چھُنہٕ کُنہِ تہِ قٕسمہٕ نۄقصان واتان جنگلی جانور ہٕنٛدۍ ذٔریعہٕ کینٛہہ تہِ یم مولانا بشیر صٲب یم بوٗٹۍ علاقٕکۍ سرکردِ علمِ دیٖن چھِ یِمو دِژ اَسہِ تفصیٖل سان زانکٲری سُہ دٮ۪دٕ ماجہِ ہٕنٛز زیارت بوٗٹھِس منٛز موجوٗد چھِ یِمو ووٚن یہِ تہِ کہِ اَتہِ کُس کُس خلیف چھُ أہٕنٛدۍ مدفوٗن تہٕ یِمو کَمہِ علاقہٕ پٮ۪ٹھ چھُ اور تشریٖف اوٚنمُت تہٕ خاص کر ووٚن یِمو کہِ یُس اَتہِ ناگ چھُ أہٕنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ موجوٗد تہٕ سُہ چھُ واریاہ مُتبرک یِوان زاننہٕ تہٕ وۄرثہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ اَتہِ أمۍ سُنٛد کانٛہہ ڈیٹ آمُت مُقرر کرنہٕ تاہم کوٚر یِمو یہِ گِل شِکوٕ کہِ یُس اَتھ زیارت أنٛدِ دیوار بٔنٛدِ ہٕنٛز کٲم چھِ سُہ چھِ نامُکمل تہٕ یِمو کوٚر اِنتظامیہس اپیٖل کہِ سُہ گٔژھ یِنۍ مُکمل کرنہٕ أسۍ تھاوو اُمید زِ اِنتظامیہ کرنایہِ اَتھ زیارتس أنٛدۍ أنٛدۍ یُس یہِ دیوار بٔنٛدِ ہٕنٛز کٲم سُہ کرنایہِ مُکمل نِوٕز 18 جموں کشمیٖر باپتھ بہٕ بنڈپورِ پٮ۪ٹھ محمد سعید कांग्रेस की कार्यशाला में बोले सीएम गहलोत, हमने सर्वे किया है, प्रदेश में जीत रही है कांग्रेस। कार्यकर्ताओं से की अपील, राजनीति के चक्कर में न पड़े, लोगों को योजनाओं के बारे में बताएं। सीएम गहलोत के फिर से सरकार रिपीट होने के दावे पर कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने भी खुशी का इजहार किया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव ने कहा कि सीएम और एआईसीसी का सर्वे 100% सच है। गहलोत की सरकार फिर से बनने जा रही है। कांग्रेस के दावे पर बीजेपी उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया का तंज, कहा मंगेरी लाल के सीन सपने देख रही है सरकार, रिपीट नहीं डिलीट करेगी जनता। राजस्थान के विधायक दिव्या मदेरणा को 2 महीने के लिए मिलेगी वायु श्रेणी की सुरक्षा। डीआईजी सिक्योरिटी ओम प्रकाश ने लिखा जोधपुर ग्रामीण एसपी को पत्र। कल ही विधायक ने पीएचक्यू में डीजीपी से की थी मुलाकात। तीसरे दिन भी नहीं उठा राम प्रसाद मीणा का शव। सांसद दिया कुमारी ने धरना स्थल पर परिजनों से की मुलाकात, कहा दोषी कौन है सब जानते हैं, इनको मिलनी चाहिए सजा। झालावाड़ पुलिस ने फर्जी आईडी बनाकर सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट के माध्यम से नाबालिग छात्राओं से ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मोबाइल, लैपटॉप समेत ब्रॉडबैंड और कई उपकरण भी जब्त किए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने आईपीएल का मैच देखा। स्टेडियम में आईपीएल मैच का लिया आनंद। एसएमएस स्टेडियम में परिवार के साथ मैच देखने पहुंचे आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने किया स्वागत। जयपुर के सुभाष चौक इलाके के मृतक राम प्रसाद आत्महत्या मामले में अब पुजारी परिवार ने निगम की कार्रवाई के दौरान मंदिर पुर्ज क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया है। ग्राउंड जीरो लाइव रिपोर्टस में तुहद खैर मकदम। नाजरीन, आज करो कथ किसान संपर्क अभियान मुतलक और नाजरीन तो वनो कि हाल ही कोर रियासती सरकारन
کسان سمپرک ابھیان یہ لانچ اور ات سلسلس مز عام گروس کمل بوائے تمس تان سرکار چہ سکیم تو خصوصاً اگر اس کت کرو محکمہ زراعت تو بیٚیہِ امیک متعلق محکم تمن متعلق کیا پروگرس تمن کیا سکیم یم زن عام انسانس تان واتناون آسن تو یہ ابھیان کیا ات متعلق کرو اس پور پٲٹھۍ کت اس سۭتۍ ونکس بنفس نفیس موجود چیف ایگریکلچر آفیسر کلگام سرتاج احمد شاہ. سرتاج صاحب تہد خیر مقدم نیوز 18 مز ورتو یہ کسان سمپرک ابھیان کیا تو امیک فائدہ کت پٲٹھۍ اکس عام گریستس کمل بٲیس. السلام علیکم. خیر مقدم چھس بہ تہد کران کہ تہ دیت مے موقع یتن پن کت زمیندار بائن تان واتناونک. تہندِ وساطت چھس بہ یژھان ونن زِ یُس زن کسان سمپرک ابھیان یہ اخ حصہ ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرامک. امیک مقصد یہ زِ أسۍ گژھو فی پنچایتس مز تتہِ ونو پنن زمیندار بائن کہ یم سکیم اسی چھ ایگریکلچرس مز تو امکن الائڈ سیکٹرن مز تم سارے ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرامس ست کیا تو بیٚیہِ امہ ورٲے یم زن سینٹرلی سپانسرڈ سکیم تمن متعلق کرو یمن زانکاری فراہم. سن ملازم گژھن فی پنچایتس مز تتہِ ہاین یم آڈیو ویجول ایڈس یعنی لکٹ لکٹ ویڈیوز 3 پٮ۪ٹھ 5 منٹن ہند تمام زمیندار بائن یمن پروگرامن مز شرکت کرن تو امہ پتہ اخ لۄکُٹ کوسچن آنسر سیشن تہندین سوالن ہند دن جوابات. اچھا ون تو کہ یُس زن پنچایتی راج نظام حال ہی وچ اسہ کہ تۄہہِ کوٚروٕ اکھ اورینٹیشن ٹریننگ پروگرام تہِ ییٚتہِ ژول گامہِ تہِ پنچایتی راج نمائندٕ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکن منسلک گٔژھِتھ ات کسان سمپرک ابھیانس سۭتۍ. یہ پروگرام اس کسان سمپرک ابھیان کے ناو سے چلن وول سارے پنچایتن مز کۄلگٲمِس مز 168 پنچایت تو سارے پنچایتن مز چلاون 24 اپریل پٮ۪ٹھ 31 اگستس تان. ہفتس مز چلہِ 3 دۄہن ژٔنٛدٕروار بوموار تو بدوار تو فی پنچایتس مز چلنس ست آسہِ سٲنۍ کوٗشش یِہے کہ یم تہِ زن پی آر آئی ممبرس سٹارٹ کرو أسۍ بی ڈی سی چیئرپرسن سٕنٛدِ پٮ۪ٹھٕ ڈی ڈی سی ممبرس بی ڈی سی ممبرس یا یم زن پنچز سرپنچز تہند ساتھ نمو أسۍ تمن کرو أسۍ رِکویسٹ کہ تم دن بھرپور تعاون اتھ مز تو انشاءاللہ اَسہِ چھِ امید کہ یِتھ پٲٹھۍ زن تمو آز تام اَسہِ ساتھ دیُت آز تہِ دن اَسہِ تم ساتھ تو یہ پروگرام بنہِ سکسیسفل تو سانین زمیندار بائن یہ سمجھ کہ ات ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرامس مز یمہ خاطر زن 513 کروڑ رۄپیہِ مشخص آمٕتۍ تھاونہٕ تو یمیُک مقصد 70,000 کروڑ اکانمی پٮ۪ٹھ 65,000 کروڑ اکانمی تان جموں کشمیر یونین ٹیریٹری بناوٕنۍ تو یُس زن جی ڈی پی یس مز صرف آز تان 2% کنٹریبیوٹ کران یہ گوس کم سے کم 10% کنٹریبیوٹ کرن تو یس زن 70% سن آبادی ات پہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انحصار تھاون تو یہ گژھ یہند معیاری زندگی گوس بڑھن تو یہذ آمدنی مز گوس ہُریر گژھن. اَسہِ ؤنۍتو ٲخرس پٮ۪ٹھ یہِ کہِ یُس زن HADP یتھ زن أسۍ ونان چھِ ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام تۄہہِ چھا باسان کہ یہ اکھ ریولیوشنری سٹیپ یُس سرکارن تُل اور حال ہی یُس زن وزیر خزانہ نرملا سیتا رمنن ایوانس منٛز کوٚر تمہِ ساتہٕ بجٹ کوٚر تِمو پیش اکھ پونٛسہٕ آو مُختس تھاونہٕ تہٕ تۄہہِ چھا باسان کہ امہِ سۭتۍ یی اکھ ریولیوشن امہِ سۭتۍ گژھن کینٛہہ روزگارٕکۍ موقعہٕ تہِ فراہم تہٕ بیٚیہِ یُس زن سون نوجوان چھُ سُہ تہِ گژھِ انگیج. بالکل وثوق سان چھُس بہٕ ونان کہ یُس یہ ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام چھُ اتھ منٛز چھِ بیسکلی 29 پروجیکٹ یم مز 2 پروجیکٹ زیادہ پہن یونیورسٹی سی تعلق تھاون تو باقی 27 پروجیکٹ یم سیود زمیندارن سی وابستہ یہند مدعا تو مقصد یہ کہ کت پٲٹھۍ بڑِ امس زمیندار سٕنٛز آمدنی کت پٲٹھۍ گژھِ أمۍ سُنٛد سکل ڈیولپ تو کت پٲٹھۍ ہُرن روزگارٕکۍ موقع. ٲخرس پٮ۪ٹھ سٲنِس کُمِل بٲیِس سٲنِس گریٖس بٲیِس ایسپیشلی کۄلگٲمۍ کِس کیا اپیل روز؟
میری اپیل یہ کہ تم کرن زیادہ کھت زیادہ جوش خروش سان یمن کسان سمپرک ابھیان کن پروگرامن من شمولیت تاکہ یمن لگ پتہ کہ سرکارن کیا یہند خاطر تھومت تو یم تلن امیک فائدہ تاکہ یم کرن پنن یس آمدنی یہ بڑھائن. اور بالکل یہ چیف ایگریکلچر آفیسر سرتاج احمد شاہ کولگام پٹھان اور یہ ون کہ زن ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام تک مز سرکار مختص پونس تھمت اور زن کسان سمپرک ابھیان سہ تمک اخ حصہ اور ات مز نوجوان ہن شرکت گریز بائن ہن شرکت سہ یقینی بنانے خاطر محکمہ تہ کوشاں. ظہور رضوی نیوز 18 کشمیر کۄلگوم. نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچلس مز تہد خیر مقدم بہت منیر حسین ہرا. آز کرو کت کدلچ ونکس لال پور کُنزرس مز کھڑا. یہ مسئلہ کدل پتمو دو ورو پہ خستہ گومت ات پلر تم نیرت ژرمت کیازِ پتمہ لٹہ آو واریاہ آب تو تمہ سۭتۍ گوٚو سُہ کدلٕے آو نیرتھ یعنی یُس ڈپارٹمنٹ آر این بی ڈپارٹمنٹ تمو سُہ غیر محفوظ قرار دیُتمُت یعنی پکنہٕ خٲطرٕ. تو وۄنۍ آز روٗد تہِ پیوان پتمو دہو پہ روٗد پیوان ییٚتہِ یہ کدل کُنہِ تہِ ساتہٕ ہیٚکہِ اِنسانس خطرٕ لاحق سپدِتھ تہٕ جٲنی نۄقصان ہیٚکہِ گٔژھِتھ. ییٚتٮ۪تھ چھِ اَسہِ کینٛہہ مُقٲمی گۄڈٕ کرو أسۍ یِمنٕے سۭتۍ کتھ تمہِ پتہٕ ہاو بہٕ تصویٖر تۄہہِ اَمہِ کدلٕچ کیٛاہ صوٗرت حال چھِ. ؤنِو حظ کوتاہ کال گوٚو اَتھ کدلس یِتھَے پٲٹھۍ؟ السلام علیکم. اَسہِ حظ گٔے جناب بیٚیہِ ؤری ڈۄڑ ؤری کھست یتھ کدلس حظ. پٔتمہِ لٹہِ حظ ووٚن یِمو اتھ چھِ پونٛسہٕ آمٕتۍ مگر کٲم نہ حظ لٲجِکھ نہٕ کِہیٖنۍ. یِم حظ چھِ پٔر ڈے یِوان ژٹان وتھ آب کِس سیٖزنس. آب مۄکلیو جناب علی یِم حظ چھِ کران پتہٕ کٲم پتہٕ چھِ یِم شیران بیٚیہِ وتھ تاران چھِ گاڑِ. یِم چھِنہٕ پتہٕ کٲم حظ لاگان اتھ کِہیٖنۍ. کوتاہ باسان نۄقصان کُنہِ تہِ ساتہٕ ہیٚکہِ جٲنی نۄقصان؟ یہِ حظ چھِ نۄقصان چھِ یہِ واریاہ کدلس حظ. یہِ چھِ اندر ڈیمیج حظ تلہٕ اتھ چھِ پِلر شِلر ڈیمیج اندر مگر کٲم تہِ چھِنہٕ لاگان گورمنٹ حظ کِہیٖنۍ حظ. ییٚتٮ۪تھ چھُ بیٛاکھ ؤنِو حظ تۄہہِ کۭتیاہ مُشکِلات چھِ یِمن؟ اتھ حظ گٔے 2 ؤری ڈیمیج گٔمتِس. یم چھِ یِوان گُرُٹ آب ترٛکھ وۄتھان وسان اورٕ بس یِوان ژٹان سڑک. باقٕے کاروٲیی چھنہٕ کینٛہہ صرف ونان رۄپیہِ ہسا چھِ اتھ آمژٕ مگر یہِ کٲما چھنہٕ گژھان. پرُس تہِ آے ژھٕنِکھ سڑک ژٔٹِتھ دوٚپُکھ أسۍ یِمو دٔستی أسۍ کرو یہِ سڑک تہِ ٹھیٖک بیٚیہِ کھالو اتھ ہورٕ کنہِ ڈنٛگ یہِ کرون ٹھیٖک. نٔنۍ درٛاے نہٕ آز تانۍ. آز آیہِ آبس 8 ٹرک گُرٕٹۍ بس یِم آیہِ ژٔٹٕکھ راتھ سڑک. ادٕ کیٛاہ جناب اتھ کٔرۍتو کاروٲیی. اَسہِ کیٛاہ اَسہِ چھا أسۍ مُصیٖبتس سۭتۍ روزُن ہمیشہِ. اَسہِ چھُ سورُے زِراعت تہِ اپارے بٔستی تہِ اپارِ یہِ کینٛژھا اَسہِ تہِ چھُ اَسہِ اَمہِ نالہٕ اپارِ. یم چھِنہٕ توجہ دِوان کِہیٖنۍ صرف کران کاغذی کٲما عملی کٲما چھِنہٕ کران کِہیٖنۍ. تۄہہِ بوٗزوٕ یِم چھِ ونان کاغذی کٲمٕے یٲژ چھِ عملی چھُنہٕ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ کٕہٕنۍ کٲم گژھان. یعنی وۄنۍ ہاو بہٕ تۄہہِ کینٛہہ تصویٖرٕ ییٚمہِ کدلٕچ صوٗرت حال کیٛاہ چھُ یتھ کدلس بٔنِتھ. تُہۍ تھٲیِو نظر یہِ چھُ یتھ کدلس چھُ یہِ پِلر یعنی یِم پِلر چھِ نیٖرِتھ ژٔلمٕتۍ. یِم چھِ اندِتھ کُنہِ تہِ ساتہٕ ہیٚکہِ یہِ کدل ییٚمہِ ساتہٕ یتھ آمد و رفت جٲری روزِ یہِ ہیٚکہِ کُنہِ تہِ ساتہٕ یہِ کدل پٮ۪تھ. یعنی یُس پِلر یتھ چھُ یہِ چھُ تلہٕ آبہٕ سۭتۍ یُس یہِ آبُک تیز بہاو چھُ یعنی تیز چھُ یہِ آب پکان امہِ سۭتۍ چھُ یہِ پِلر نیٖرِتھ ژوٚلمُت. اتھ چھِ یہِ میٚژ تہِ نیٖرِتھ ژٔجمٕژ باجر تہِ نیٖرِتھ ژٔجمٕژ. امہِ سۭتۍ چھِ 2 سوال کھڑا گژھان. گۄڈٕنیتھٕے وٕچھو أسۍ میٹیٖریل کُس میٹیٖریل چھُ تمہِ ساتہٕ آمُت لاگنہٕ توے چھُ یہِ کدل ؤنکیٚس اتھ چھِ یہِ باجرِ نیٖرِتھ ژٔجمٕژ. یِم چیٖز وٕچھِو تُہۍ وُنیُس تامتھ آو نہٕ اتھ پٮ۪ٹھ کانٛہہ قدم تُلنہٕ. یعنی یِم ییٚتِکۍ بٔسکِندار چھِ یہِ روڈ چھُ بارہمولہ پٹن یورٕ چھُ یہِ ماگام ٹنگمرگ کُنزر تتھ چھُ کنیکٹ کران. یعنی کُنہِ تہِ ساتہٕ ہیٚکہِ جٲنی نۄقصان گٔژھِتھ. یعنی ییٚتہِ یِم لوٗکھ ؤنکیٚس جمع گٔمٕتۍ چھِ یِم چھِ ؤنکیٚس احتجاج کران. احتجاج چھُ امہِ غرضہٕ زِ ییٚتہِ ہسا گژھِ یہِ کدل بناونہٕ یُن یتھ پٲٹھۍ زن ایگزن تہِ یور أمۍ کوٚر دورٕ تہِ یور. تِمن ہُنٛد ونُن چھُ أسۍ ہسا بناوو یتھ مُتبادل کدل تتھ ہسا چھِ کینٛہہ کرور رۄپیہِ تہٕ پتہٕ ہسا یی نوٚو کدل بناونہٕ مگر تمہِ خٲطرٕ لگہِ ٹایم تتھ لگہِ ٹایم. مگر وۄنۍ ووٚن یِمو آلٹرنیٹِو ہسا کڑو أسۍ فِلحال تتھ تہِ ہسا لگہِ 1 رٮ۪تھ. تتھ 1 رٮ۪تس منٛز چھُ سونٛچُن زِ کُنہِ ساتہٕ ما ہیٚکہِ یتھ جانہِ نۄقصان گٔژھِتھ. تہٕ یہِ صوٗرت حال چھِ ییٚمہِ کدلُک بٔنِتھ. یپٲرۍ تہِ ہاو بہٕ کینٛہہ تصویٖر تۄہہِ یتھ کدلس کۭتیاہ معاملات چھِ یتھ. یِم کدلہٕ کُنہِ تہِ ساتہٕ ہیٚکہِ ڈیمیج یتھ گٔژھِتھ یتھ کدلس پٮ۪ٹھ. یعنی ییٚمہِ اندٕ چھُو تُہۍ وٕچھان کِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ کدل تیز چھُ آب ییٚتہِ پکان روٗد چھُ وسان تہٕ یتھ کدلس چھُ برابر یتس یہِ پِلر تہِ نیٖرِتھ ژوٚلمُت. تہٕ أسۍ کرو اُمید زِ ییٚتِکۍ لوٗکھ یِم چھِ ڈِمانڈ کران زِ ییٚتہِ ہسا گژھِ یتھ کدلس گژھِ یُن شہرپٲر کرنہٕ جلد از جلد تاکہِ یُس ییٚتہِ نۄقصان گژھنُک جٲنی نۄقصانُک خطرٕ چھُ لاحق تہٕ تمہِ نِش اِنسان بچہِ. ییٚتہِ چھُ مُقٲمی اکھ ؤنِو حظ کۭتیاہ خطرٕ چھُ باسان تۄہہِ یہِ کدل کوتاہ ٹایم گوٚو اتھ تہٕ کیازِ چھِنہٕ اتھ کٲم کران؟ یتھ حظ گوٚو واریاہ ٹایما گوٚو یتھ گٔے 2 ؤری. 2 ؤری گٔے ڈیمیج گٔمتِس. یتھ چھِ یِوان مُلٲزِم یِم چھِ وٕنکیٚس ژٹان کدل
ٹھان کدل باقی کران کی اپاز ونکس 2 پیشنٹ تم کینسر سیریس تمن اگر روڈ تم برن بچار بے قضا سکول تہ اپاز کن سکول بچن ونکس بستی سو بیکار یا مومس پہ پٹن کنزر تان آند بیکار گورمنٹ ملازمن روڈ ٹھٹھ باقی ات کدلس کہین تہ کران زوری گئی آند ڈمانڈ کدلس گز کم لگے گئی شہرن تہ بوزو لوگ ڈمانڈ کران تاز پتمہ وری تہ دتک غیر محفوظی قرار آمد رفت خاطر تو آز تہ دتک یت ہمان بڑ ضبط آو روڈ کٹ کرنے تو مگر تم باوجود یت گاڑی پکان تو لوگ یہ ڈمانڈ کران یت پہ ہسا وعدہ آو کر یہ کدل شہرو مگر ونس تان ہسا آو سہ وعدہ وفا گو کہین یت سانہ شہر پور کر کہین ڈمانڈ کران جلد از جلد ہسا گھ یہ قتل یمس شہر پور گھن کرنے اس سا یت خطرہ جانی نقصان گھنک تو تمہ نش بچو تو بیٚیہِ روز یہ آمد رفت خاطر برقرار یہ قتل یعنی یت ہسا گھِ جلدی ین یت تعمیراتی کام شروع کرنے دیو بیکس شمارس نا اجازت آداب